ଭାଉଜର ଜନ୍ମଦିନଟା ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଭଳି ପାଳନ ହବ। ଏବେ ଏଣିକି ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇବା, ଏଣିକି ସବୁଦିନ ମାନେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମେ ମଦ ପିଇବା। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳକନ୍ଦର ନିବାସୀ ପ୍ରଭୁ। ଭାଇ 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 ତୁ କଣ ଏମିତି ହଲୁଛୁ? ଭାଇ କିଏ? କଣ ଭାଇ କିଏ? ଭାଇ କିଏ ତୁ ଜାଣିନୁ? ତୁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? ତୁ କିଏ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କିଏ? ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ? କିଏ? ତମ ଦିଟାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ଏ ସୁଶ୍ରୀ ବଜା କି ତ ନାଚିକେ ଉଠେ ଯାବେ ବଜା ବଜା ଓଡେ ରେଡି 1 2 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇବ? ଶ୍ରାବଣୀ ଗଲ ଘର ଭିତରେ ଝାଡୁଟା ନେଇକି ଆସିବ। ଯାଉଛି ଭାଉଜ। ଘରେ ଦି ଜଣ ଲେଡିଜ ଅଛି, ଦିନ 2ଟା ହେଲାଣି ଏଯାଏ ଘର ଝାଡୁ ମରା ସରିନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି କହିଲୁ ମୋ ବହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡି ତୋର ତ ସାହସ କମ ନୁହେଁ। सुश्री ये किए? ये बुढ़ा किए? के बुढ़ा? ये तो बापा 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 मोर के बापा थिले मोर मन पड़ुंदी। अरे तोर के बापा अछुदी? फुश मोर खाली माँ अछि उइटाटू बाबारे मु जन्म। ती तो कोती जकर कोन हेछि एमिति कोन कथा करते करूछ? ए दी जण जाक निशा खाइछथि बाबा? हां हमें निशा खाइछु, हमें कोन गंजेई टाणीछु, मद पिछु, रजा निशा। अरे हला मद पिछ ए कथा कहबाकू तुम लाज लागुनी? ए सुश्री बुढ़ा बुद्धि बारुंडिया बुझे ए पिउथिले ओए अरे वो छोटा भागी दबला तो इंज भागे भागी जो पिउथिले इंद्र जम रावण कंस एबे जेते मद पिउछंती सबु तांका वंश। राजा मेंटालिटी टोका बंचे राजा परी आवाज पी देले भारी जाको भाभी दिए सारी। बापा भाउज ए नियो झाड़ू। ए सुश्री झाड़ू आसीगला लक्ष्मी छाड़ी झाड़ू आसीगला घर झाड़ू मरा सरू आमे आसीबा। झाड़ू रे घर झाड़ू हबनी मो अनधु सबु परिष्कार हो। अच्छा परिष्कार करो भाउज तमे झाड़िबो ना मु झाड़िबी? बे तू झाड़बे मु झाड़िबी ता परिष्कार कर चट्टान भागी दवा बसरे भल रकम झाड़िबो। झाड़ी के मु परिष्कार कर दे एई आसला एई झाड़ी हाथीने मते पियो ए वो चट्टान भागी बसते ना तम गोड़ ब्राउज ओ करा तबे से के मोलुची छिड़ाई छ सेमनी किछे जाने न नु तमको आउ दिने मते पिबो। ए रो तुम स्त्री जी मते झाड़ू मारे स्त्री हां स्त्री की एटी के पूर्व तमे परा मते चिनि पारु नथलो के कोदला भाउज सब पंकुआ माटी रे तयारी कहउतलो ना आ कोन कहउतलो भारी जाको साड़ी भारी तम साड़ी रो मजा छोड़ ओ मद पी गुफो ब्रापा की ब्रापा आइजो बोवागरे पोगु मारतो बोरो ना पुओ ए अदिने मद पीबो पिट कागु मु तते की मना करती मद पीवानी मो कथा जना सुनलानी के कइला मु तते कहली ए सुश्री मद
ପିଇବାନି ମଦ ଦେହ ପକ୍ଷେ କ୍ଷତିକାରକ। ଏ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ଏ ବାଲେଶ୍ୱରିଆ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଏ ମଦ ପିଇଲଟି ନିଶା ହେଲା କେମିତି? କିଏ ପିଇଛି? ସବୁ ନିଶା। ତୁ ପିଇଛୁ? ପିଇଛୁ ପିଇଛୁ ତୁ? ମୁଁ ପିଇନି। ତୁ ପିଇକି ବୋତଲ ଉଠି ଯାଇଛୁ। ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ବୋତଲ କଣ କରୁଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଥଣ୍ଡା ପିଇବି। ଥଣ୍ଡା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମଦ ସାଙ୍ଗରେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲେ ନିଶା। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ପାଟି ବାସୁଛି। ସୁଧି ସାକ୍ଷୀ ମାତା। এই বাবা ছি বাবা কি গন্ধ করছে ভালো করবে কেন দেলা মতে ঝাড়ু পিইনি পিনো পিইনি। নাই ঠান্ডা পিজ তোমাকে আমি গরম করছি রো রাইয়া রইযাও রাউজ। তোমার রূপ দেখলে মধ্যে ভয় লাগুছে রাউজ। ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କଣ ବୁଝିବି ମୁଁ ଗୌରା ଘର ଜଳେଶ୍ୱର, ମୋ ଘର ଭଦ୍ରକ। ଭଦ୍ରକରେ କୋଉଠି ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ। ଜନ୍ମ ଯାଉଛ ବନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ତ ଆମରି ଘରେ ପଡି ରହୁଛ ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଗୋଟେ ଚଢିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପିନ୍ଧି ସେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମତେ ଢିଲା ହୁଏ। ଆଳାପ ଧର ହୋଟେଲରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମୁତି ଯିବ। କଣ କହିଲୁ? ଖାଇଛୁ ମଧୁଆ? ପଇସା ଦେଇନୁ, କାଇଦା କରିକି ପଛପଟେ ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିଲେ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଦଣ୍ଡ କଳେଇ ଦିଅ ବ୍ରାଉଜ, ଦଣ୍ଡ କଳେଇ ଦିଅ, ଦଣ୍ଡ କଳେଇ ଦିଅ। ঠিক আছে ভাই কান ধরি উঠ বস হব ভাউজ গলিবে 100 থর କଣ ହେଲା? ମୁଁ କାନ ଧରି ଉଠି ବସିବି? 100 থর হব তমে ଶହେ ଥର ନୁହଁ ବୋହୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ନିଶା ନ ଛାଡିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଉର୍ବସ କରି ଜମା ଛାଡିବୁନି। ପିଇନୁ ମଧୁଆ କୋଉଠିକାର? ପିଇନି। ନିଜେ ତ ମଦ ପିଇ ପିଇ ହାଡ଼ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଧରିଛି। ମୋ ପୁଅର ବଞ୍ଚନା କରେଇ ଦବୁ ନାହିଁ? ସାଙ୍ଗ ହେଇଛୁ ସାଙ୍ଗ। বে হউনু কଣ হউনু? ভাই তু হবু না দেখিবু ভাউজ তেল সে ঝাড়ু শহরে গোটে শুন কাটিতে ভাউজ কিছু কইবেনি। পিলাদিনে কান ধরি উঠিব ସବୁଦିନ হউনু। এই শ্বশুরি ভাই ভাই কি লাজ মারুছি আমি গোটে কাম করি কাচ মার্কা স্ত্রী মিলে। ଠିକ ଅଛି ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର। মিছা মিছা কହୁଛୁ ତୁ ମୋ କଥା ସତ ହୁଅନ୍ତା କି? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ସବୁ ମିଛ ହେଇଯାନ୍ତା।
संपत्ति नहीं जीवाक बसीचु तुमको दंडर भिखारी कर देवाक बसीचु भाई तमने तमने तमे बड़े चाली में सुब्रत सामंतराय जल्दी काम सार जदि कहीं आसीज मो काम घुची Asila था कि ऑफलाइन ले था फ्रेंड लिस्ट था कि ब्लॉक लिस्ट था हम प्रोफाइल ड्यूटी पे सब बड़े जे देखे से हो जी के मो आड़ा बहुत बड़ बड़ होची ता तो कर बंदो ओ बाबू बचाओ हे जिया सटी हम पार्टी करतला जमा छुरीटा काटले बहुत रक्त मारिब तम जीवन प्रति विपद छ उठ बस आदर जानो एक ट्रेन लाइन आरपट मो ऑटो अछि मु मेडिकल आउ किछ लाभ होबनी बाबू मो पंचबिनी नाइ तमर किछि होबनी मोरे काम करिवो मो स्त्री मो साथी आसुतला स्त्री हो बाबू एठी कोठी पाखा पाके देबो से खोजी खोजी मते निश्चय पाई दिबो से आसिले सुना चेंटा ताकू देई देबो हो बाबू किछि होबन तमर मो बाहागर बेले से मते उपहार देइतिला मु बुझुछि अनाथ झियोटा बाबू एइटा को बिक्री करी ए छोरा किछि दिन ए भाई ए तमर ए भाई उठो उठो भगवान लोकटा मोदी कौन करियो मु कौन करियो सुब्रत सुब्रत अच्छे कलो कथा को सुब्रत कथा को ए सुब्रत तमे बोला मैं जानि छ ए दुनिया रे तम छोड़ा मोर केई नाथी ए तमे बड़े कहूथिलो सारा जीवन हाथ धरी बाट चलिबो बोली सात जन्म पाई साथी हवा पाई कथा देइथिलो मोर बाउर केईटा दिन हेइनी तमे एमि काई कि कलो कोई भी कौन करिबे आ जते कांदिले किछि लाभ बोली बोली और मो संग पुलिस स्टेशन चलो पुलिस स्टेशन एफआईआर दबा जे तुम स्वामी मारी थी ताको खोजी बाहर करी फांसी कोठरी झुली दबा फांसी रे झुलिबो तू हां तो किंतु काहे कि मो दोष कम सकड़ भाबुजी मो किछि जानि नै मो स्वामी मा आगे आसुथिले तांको बेकरे गोटे सुना चेयर देखि तो ताको उठाई आरे मारे जानो ए भौणी मु तो बाबू मंचे बाबू चाहुथिली मोर दिजळ बंधु ट्रेन आसी परथिला अपेक्षा करथिले किछि दूर पार्टी सुबिला आसी देखि तो ए बाबू को हाथ गोड़ बंधा हिची रक्त रे चुडु बुडु आ तापर से तू ताको मारे जानो तू मो स्वामी को बागरो केईटा दिन हेइने
ମୋ ସଖା ଭାଙ୍ଗି ସିନ୍ଦୁର ପଛେ ମତେ ବିଧବା କରିଦେଲୁ। କାହିଁକି ମିଛଟାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଗେଇ ଦଉଛ? ସେମିତି କଲେ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି। ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ମଣିଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିବେନି। ତୋର ସେ ସୁନା ଚେନ୍ ଦରକାର ନା? ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ ତ ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି ଏ ଦେହଟା ଅଛି। ନେଇ ଚାଲ, ଦେହଟାକୁ କୋଉଠି ବିକ୍ରି କରିଦେ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମତେ ଆଡୁ ଫେରାଇ ଦେ। ଅନାଥ ଝିଅଟି ମୁଁ, ତାଙ୍କ ଛଡା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ କହ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଭଉଣୀ ସେ କଥା ମତେ କାହିଁ କହୁଛ? ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପାରିବି। ତତେ ଏବେ ଘୋଷାରି ଥାନାକୁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ପୋଲିସ କହିବି এই শয়তান মোর স্বামীকে মারিছে। এই শয়তান জমা ছাড়তুনি। এই শয়তান কঠোর কঠোর শাস্তি দিওতো। এক চার বছর রে ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଛି ବୁଝିବେନି। ତତେ ବସିଲେ ଏବେ ଥାନାକୁ ଯିବା ବାବା। ଦେଖ ତମେ ଝିଅ ପିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି। କିଛି କହୁନି, ଆଉ ତାହା ନହେଲେ ତାର କଣ କରିବୁ? ମାରିବ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲୁ, ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯା, ମାରିଦେ ମତେ। ଭଗବାନ କଣ କରିବି? ଇଏ ଝିଅ ପିଲାଟା ମରିନେବେ। ତତେ ମାରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ମରିବି। ଚାର ବছର ତା ନମ୍ବରଟା ବି ଲାଗୁନି, ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖଉଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଭାଉଜ, ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ନମ୍ବରଟା କୁହ। 9438। ହଁ 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 ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଉଜ, ତମେ ଫୋନ ରଖ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମରିଯାଇଛନ୍ତି? କେମିତି? କିଏ ମାନେ ତାଙ୍କୁ? ତମ ଭାଇ ଗୌର ଦାସ। ମିଛ ମିଛ କହୁଛ, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ଦେଖେ ऑनलाइन था कि ऑफलाइन था, ब्रेन लिस्ट था कि ब्लॉक लिस्ट था, प्रोफाइल टीपी सब जे देखे सी होची क्या क्या चिन्ह पारिलु ताले नाई कौन सेदिनर कथाटा मने अछि ना? मु भाबुची सेदिनर कथाटा तमे भूली जाइछ। एमिति भूली जिबी झियोमानकर डेफिनेशन जानिबा दिन ठारू आज जेमिति कोछो नाही जे के को आगुली उठेछि हाउ के ताको भूली जाइछि। तू तो सेदिन मते झाड़ू रे मारी दिलो, सेदिनर से मारर दागोटा एपेपी कोड़रे अछि। देखिबु से दागोकु हेइते एबे से दागरे तू मलम लगेबु। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, तानो करे तो प्रिय गेल आदर भाई गौर दास को जेल है जीव जेल। नो भाई चोरा नुहे कि डकात नुह, स्मगलर नुहे कि खुनिया सब नुहे जे ताकु जेल है जीव। सेति पाई प्रमाण दरकार। प्रमाण देखिबो, प्रमाण देखिबो। हाय देख के प्रमाण को जो दिन प्रमाणटा जाई थाना रे पहुंचीबो सेही दिन तो भाईटा अरेस्ट हबो। भाई ना मो भाई की पुलिस अरेस्ट कले मो भाऊ जगर कोन हबो? सेमित में तो से नहीं किछ होबनी नो भाई, मो भाई नो किछ होबा को देबिनी, किछ होबनो।
रुको जरा, सबर तो करो, आगे आगे बहुत कुछ है। ए, तू चाहिए तो भाई की पुलिस अरेस्ट करी बनी। ये प्रतिश्रुति का मुंह तो ते दउची, किंतु ता बदल रे। तू बाबू, कह तू, मते कौन करिबा कहबो कह तू। कौन करे आपण से वीडियोटा मोबाइल डिलीट कर देबे। कौन कले मो भाई को जेल हबनी। कह तू बाबू, मु से दिन आपण को अपमानित करथिली, झाड़ू रे पिटिथिली। आपण मते कहउतिले पिटिबे बाबू। राजी बाबू, मारू मारू जदि मो जीवनटा नै जिबे तथापि मु बारण करिबे। कह तू बाबू, कौन चाहती आप?